Ulizo ni hili: je, Yuda Iskariote alizaliwa na kusudi la kumsaliti Bwana wetu Yesu Kristo? Je, Yuda Iskariote alizaliwa na kusudi la kumsaliti Bwana wetu Yesu Kristo? Tulisambaza ulizo hii na ninawashukuru kwa wengi walijipatia muda na kuandika maoni yao, kwa sababu mkijua kwamba maoni yenu inaweza kuwa usaidizi kwa watu wengine, inaweza kupatia wengine usikivu fulani wa maandiko, mpate kubarikiwa. Na kuna mmoja katika ulizo hili, kuna mmoja alijibu, na katika kujibu alitoa swali, anasema hivi: ni Mungu ajuaye hayo, na baada ya kifo cha Yuda alienda mbinguni au jehanamu? Labda nao unaweza kuwa uko unajiuliza ulizo kama na hiyo. Je, Yuda wakati alikufa aliondoka mbinguni au jehanamu? Hiyo ndio ulizo anataka apate jibu. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Yohana sura ya 17 na mstari wake wa 12. Kitabu cha Yohana sura ya 17 na mstari wake wa 12 inasema hivi: nilipokuwa pamoja nao, mimi naliwalinda kwa jina lako ulilonipa, nikawatunza, wala hapana mmojawapo wao aliyepotea, ila yule mwana wa upotevu, ila yule mwana wa upotevu, ili andiko litimie, ili andiko litimie. Haya ni maneno ya Yesu Kristo, anazungumzia kuhusu Yuda Iskariote. Anasema kwamba nilipokuwa pamoja nao, mimi niliwalinda kwa jina lako ulilonipa, mimi niliwalinda kwa jina lako ulilonipa, nikawatunza, wala hapana mmoja wapo wao aliyepotea, ila yule mwana wa upotevu, ili andiko lako lipate kutimia, ili andiko lako lipate kutimia. Mungu apate kutusaidia sana, apate sana. Asa Mwokozi alipokuwa pamoja na wanafunzi, aliwalinda kwa jina la Baba, yaani kwa uwezo na mamlaka na uaminifu kwake. Mungu Yesu Kristo aliwalinda kwa jina la Baba, aliwalinda kwa jina la Baba. Na Yesu akaongeza kusema, alisema hivi: hapana mmoja wao aliyepotea, ila yule mwana wa upotevu, ila yule mwana wa upotevu, akimaanisha kwamba ni Yuda Iskariote, ila yule mwana wa upotevu. Kuna jambo tunastahili kujua, ni hili: cheo cha mwana wa upotevu. Yuda alielekea kwenye upotevu wa milele. Yuda alielekea kwenye upotevu wa milele. Yuda hakulazimishwa kumsaliti Bwana wetu Yesu Kristo. Yuda hakulazimishwa kumsaliti Bwana wetu Yesu Kristo, bali alichagua kumsaliti Mwokozi. Kwa kufanya hivyo, maandiko yamepata kutimia. Kwa kufanya hivyo, maandiko yamepata kutimia. Hapa neno la Mungu linamuita kwamba mwana wa upotevu. Labda unaweza kasikia neno na ukasema, ukafikiri kwamba na kusema aliitwa mwana wa upotevu, inamaanisha kwamba amezaliwa kama mwana wa upotevu ili aje amtimizie kitendo kile alichomtendea Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini sio hivyo, sio hivyo. Ndiyo, maandiko yaliandikwa kale, lakini haimaanishi kwamba alilazimishwa kutimiza hayo maandiko. Hapana. Kama gisi mmoja wa wasikilizaji waliandika kwenye komenti, linki iko hapa chini, unaweza kaondoka kusoma mwenyewe. Alisema hivi: kwa gisi Mungu anakuwa na uwezo wa kujua yale atakayotokea huko mbele, haimaanishi kwamba anasababisha yapate kutokea.
Unasikia? Kwa gisi Mungu anakuwa na uwezo wa kujua yale yatakayotokea huko mbele. Yakitokea, haijamaanisha kwamba ni yeye ndiye alisababisha yatokee. Hapana. Mungu atusaidie sana. Hapa Yuda anaitwa mwana wa upotevu kwa sababu alichukua njia ya upotevu. Alichukua njia ya upotevu. Mungu atusaidie sana. Kama gisi Biblia pia kuna nafasi moja Yesu Kristo aliwaita watu fulani kwamba baba yenu Ibilisi. Aliwaambia kwamba baba yenu Ibilisi kwa sababu walikuwa wanatimiza matakwa ya Ibilisi. Walikuwa wanatimiza mapenzi ya Ibilisi. Na pia akawaita enyi wazao wa nyoka. Enyi wazao wa nyoka. Na hapa Yuda anaitwa mwana wa upotevu kwa sababu alichukua njia ya upotevu, wengine wakachukua njia ya uzima. Mungu apatusaidie sana.